أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. सूरत यूनुस आयत नंबर 31। कुल हबीब ओया मैं यरज़ुकुकुम सुक रुज़ी दर कई तासुता मिना समाए दबरना वल अर्दि दख्कतना अम्मन यमलिकुस समा वल अबसारा औ दारा तो खई जसोक दे मालिक द औरिदो वल अबसार औदलिदो अम्मन यमलिकुस समा वल अबसारा हबीबा दैता ओया सोक दे मालिक माना चादल ताकत दावरिदो दाउदलिदो दरकड़े दे माना ताकत द समय द बसर द चाप इख्तियार के दे वमा युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित औसुक उबासी जंदे द मड़ीना औसुक उबासी मड़े द जंदीना वमा युदब्बिरुल अम्रा औसुक दे ज तदबीर द इंतजाम खपल कई सोक निजाम चलई द मखलूकात फसयक़ूलून अल्लाह जर्द चिदई होई चिदाकार अल्लाह कई फ़कुल तवया हबीबा अफला तत्तकून ब्यावलेद अल्लाह न यरी गई ना चिदबल चा इबादत कोई फ़ज़ालिकुम अल्लाहु रब्बुकुमुल हक़्क़ु दे सिफतनु वाला अल्लाह दे इस्तासु रब दे अल हक़ फरिश्तिया फमाज़ा बादल हक़ इल्ला ज़लाल पस निश्ते पस दो प्रे हुदूद हक़ना इल्ला ज़लाल मगर गुमराही फअन्ना तुसरफून नकम ख्वाड़ो लेके गई द तौहीदना कज़ालिका दवरंग हक़्क़त कलिमतु रब्बिका अलल्लज़ीना फ़सक़ू अन्नहुम ला युमिनून। कज़ालिका अल्लाह वही दवरंगे हक़्क़त साबिशवा कलिमतु रब्बिका फैसला द अज़ाब दरस्ता अलल्लज़ीना बाकसानु बांदे फ़सक़ू जवाई ना फरमानी कड़ेवा चुवतलियुदा अल्लाह दो हुक्मना अन्नहुम ला युमिनून यकीनन दई ईमान न राड़ी तुमरा खिस्ता दलाइल नबाद कुल ओया हबीबा हल मिन शुरकाइकुम आयाश्ते सोक सासुद शरीकानुना दासे सोक मई अब्दउल खल्का अवल पैदाइश को किद मखलूक सुम्मा युईदुहु और ब्यावे दोबारा पैदा की नुदई बचपशी कुलिल्लाहु तवया अल्लाह यबदउल खल्का और अल्लाह दे ची अवल पैदा कोल द मखलूक कई सुम्मा युईदुहु ब्यावे दोबारा पैदा कई फ़अन्ना तुफ़कून नुकम ख्वाड़े गई तासो द तौहीद न शिरकता कुल ओया हबीबा हल मिन शुरकाइकुम आयाश्ते सोक्स्तासु दे शरीकानुना मायादी इलल हक़ च रसूल कोलेशी हक़ दा नुदई बचपशी कुलिल्लाह तवया अल्लाह यहदी लिल हक़ रसूल कई हक़ था अब मैं यहदी
نو آیا آغا سوک یا آغا ذات چاول لار خی حق تا احق آیا دے ډیر حقدار دے ایتبا چتا بیداری اکڑیشی بیاو گورا کنا سنگ دا آغای انجام شو ولما یاتیم تاویلو او حال دادے چلان در آغل آغای تا انجام دا نمانلو دا قرآن نو دارنگی نسبت دا درغو کو حق تا کسانو چمخ کیو ددینا فانظر اگورا کئی بسرنگی کا نشاکیوت الظالمین آخری انجام دا ظالمانو ومنو ما بازد دے خلقنا من آسوک دی یؤمنو بہی چھ تصدیق کئی بدے قرآن دزڑنا ومنہم او بازد دینا من آسوک دی لا یؤمنو بہی چھ تصدیق نکئی وربک عالم اور ربستا خفو دے بالمفسدین پال دا پسادیانو وَإِن قَذَّبُوكَ او کدا خلق نسبت درو کئی تاتا اے حبیبا فَقُلْ وَيَا لِي عَمَلِي ماد پایدی دا پارا زما عمل لے وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ او ستاسو دا پارا ستاسو عمل مانا ستاسو سزا دا پارا ستاسو عمل انتم بریئونا انتم تاسو چی بریئونا بیزاری مما داغنا عملو چیزکم عمل کوما
مانا تاسو زما د عمل نخلاص یی وانا او زبریء خلاص یم مما داغنا تعملون چې تاسو کوم اعمال کوي زس تاسو د عمل نخلاص ومنهم او بازر دی مشرکانونا من اغسوک دی یستمعون الیکا ومنهم بازر دی مشرکینونا من اغسوک دی یستمعون الیکا چه وقت دی تاتا خوبوئی گنا اب انتا نو آیات اے حبیبا تو سمعو السمّا اور اول کول شکونتا ولو کانو لا یاکلون اگر چغی پوئی گنا ومنهم اوزبازد دی کفارنا من آغسوک دی ینظر الیکا چگوری تاتا اپا انتا تحدل عمیا نو آیات ہدایت ورکول شیڑنتا ولو کانو لا یبصرون اگر چه اغی دزڑپو نا حاصلی بصیرت بکنیشتا ولو کانو لا یبصرون اگر چه اغی گورینا مانا بصیرت بکنیشتا ان اللہ یقیناً اللہ لا یظلم الناس ظلم نکی پا خلقو باندے شیعہ ظلم ولیکن الناس لیکن خلق انفسهم بقبل زانونو باندے یظلمون ظلمو نکی ویوما باغرز باندے یاشرهم چه جاؤ بکمنگ دا ٹول نو دی بکمانو کی کاللم یلبسو گویا چه دی وخنو تیر کڑے پا دنیا کی اللہ ساعتن یا قبرونو کی اللہ ساعتن مگر یو ساعت من النهار درزنا یتعارفونا یو بلو ملامت کئی تعارف با کئی مانا یو بلو ملامت کئی بینام پخپل بیانس کی قد خسر الذین تحقیق سرا تاوانی شوا کسان کذبو بلقاء اللہ چغی تکذیب کئی دا ملاقات دا اللہ وما کانو معتدین و ندی ہدایت مندن کی و اما نرینکا و کچری اقومنگتا تا اے نبی علیہ السلام باز اللذی باز آغذابنا ناغیدو ہم چمنگی یدی سروادا کھوڑی او نتوفینکا یا وفات کو تالرا فَإِلَيْنَا نُخَاص منتا مرجعم واپسی دیدا ثم اللہ شہید بیا ثم دام واروی او دام یقینو کئی چا اللہ شہید گوا دے علامہ باغ باندے یفغلون چھ دیئے کئی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ او دپار دار یو امت رسولو فَإِذَا جَاءَ نُكَلَ چراغ دیتا رسولهم رسول دی نو دی داغ تقذیب کا فَقُزِيَا نُبِ صَلَبَ وَشْوَا بَيْنَهُمْ پَمِيَنْزُ دی بالقسط پہ انصاف وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ او پدی با ظلم انکڑیشو وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ یعنی دا عمال موافق بدلہ ملاو شوا پدی ظلم نہ دکڑیشوی وَيَقُولُونَ وَإِذَا كَابِرُ متا دلوادو کلبا پرکی گی وعدہ دراتلو د قیامت ان کنتم صادقین کیتا سرشتینی قل حبیب وایا لا املک لنفسی زو پایدا نہ لرم گرے لا املکو اختیار نہ لرم د پارا د خپل ځان ذرا دلر کول د zarar ولا نفع او مالک نه ما در رسول د فائدې ها الا ماشاء الله مگر کیږي आवाज اس الله اواړي لکل امت اجل ہر یا امت دپارا یو نیٹا مقرر د غزا اذا جا جلوم نو کل چراشی نیٹا د غزا فلا یستاخرون ساعتا نو داخلق ند زان نو غزا برست کولشی ولا یستقدمون او چلا راغل نینو مخ کولے نشی یا تقدیم تاخیر دی لا یستقدمون متعلق تلکل امت اجل سرا د پاردار یو امت نیٹا مقرر دا د غزا ہر یو د پارا چه غزاب راشین لا یستقدمون ہاں اذا جا جلهم نو پلا یستاخرون
داسی قل او یا حبیبا دی خلق تا ان اتاکم عذاب کراچی تاسو ته عذاب د الله بیا تندش پی او نهار آیا درځي ما یستعجل منه المجرمون نو ستدبیر دې چې ضربو کی هغه تدبیر د عذاب نو مجرمان د خلاصولو د خپل ذات فماذا یستعجل منه المجرمون نو ستدبیر دې چې ضربو کی اغی لرا یا بل مانا سمر لوی غذاب دے چې دا مجرمان دا اللہ نا بتلوار غواړي ثم اذا ما وقع آمنتم بی نو بیا کله جوا کیشی دا غذاب نو تاسو به ایمان راړی پدې تقدیم تاخیر دلته دی اذا ما وقع اذا ما وقع ثم آمنتم به چې عذاب در باندې راشي نو بیا به ایمان راړی الان الله بیا وایي اوس راړی ایمان الله ای من بو او ویلې شي وتا اوس مراړ ایمان وقت کون دوم بتاکیک سروي تاسو به تستاجلون چې تاسو په تلوار سره دا غزا ووت ثم قيل للذين بیا ویلې شي کسانو ته چې ظالمان دي زو کو سکه عذاب الخلد عذاب دامیش ګرای حال تجزاونا تاسو له سزا نشي در کوله الا بما كنتم تکسبون مگر اج تاسو سکول وای وَيَسْتَنْبِئُونَكَ او تپوس کئی دی دتانا اے حبیبا احق کنہو یہ آیا حق دے دا غذاب دا قیامت تانا دی دا تپوس کئی قلتا وطن آیا حبیبا آو ای آو وربی قسم دے زما پرف انہو لحق کن یقیناً دا غذاب گرے حق دے وما انتم او نئی تاسو بمعجزین خلاصیدون کی دا اللہ نا پدیز مکا ولو ان لکل نفس او کفرزن کچریشی ہر نفس دا پارا کچریشی دا پارا دا ہر اغا نفس ظلمت چی ظلم کڑے دے ما ہر اغا شے پلار دے چیز مکا کی دے لفتدد بھی او بیا پد بدلور کی دی پاغی سرا پیدیور کی دو پارا دا خلاصی لو دزان واسر النداما او پټ بکی اخکار بکی دای قیمت عالم مار اول غذاب ور کله چوینی دای غذاب وقضی بینهم فیصل بوشی پمیانز دای کی مل کے استفین صاحب وهم لا یظلمون بدای به ظلم نشی کې دے الا خبر شی اے منکرینو ان لله یقینن بارد الله تابدار دیا سوچ بر دیواز جخکتا الا خبر شئی ان وعد اللہ حق وعد اللہ رشتہ دا ولیکن اکثرهم لیکن زیاد دخل کنا لا یعلمون اغی بوئی گنا ہوا دا اللہ یوکی جندی کول کئی و یمیتو امڑول کئی و الی ترجعون و خاص دی اللہ تبور اگر زول شئی یا ایوہ الناسو او خلقو قد جاءتکم راغلی تاستا موعظت النصیحت تاسو درف د طرفنا و شفاءن او علاج د اغا آلت و اکیدو پیس صدور چغا پسینو کی دی و هدن او دا قرآن ہدایت کامل لے و رحمتن او رحمت للمؤمنین دا پارد ایمان والا قل او حبیبا بفضل اللہ ففضل دا اللہ چې قرآن را لګل دی و برحمتی او پر رحمت د الله چې تاسو دې قرآن د کینو لیے فبذالک فلیفرحوا پس بده قرآن او فضل خوشحالی ہو گئی اے پکار د چې بده باندې خوشاله شي و برحمتی پر رحمت د الله فبذالک فلیفرحوا نو پس بده قرآن او فضل باندې اے خوشحالی ہو گئی پکار دیجی بدی خوشحال شئی ہوا دا علم دا قرآن سرد عملنا خیرون بہتر دے مما دا غمالوننا دا غجاہ و جلالنا یجمعون چی دا خلق ایزان لجمع کئی دینا قول دا بہتر دے قل اوائے حبیبا ارائیتم خبر را لرا گئی ما انزل اللہ لکم قل او آیا حبیبا ارائیتم خبر را کئی یا آیا فکر مکڑے دے دا آغا سیس پوارکی چھ اللہ را درکڑی دی تاسو تا خبر را لرا کئی ما دا آغا سیس پوارکی انزل اللہ لکم
چې الله درکړي دي تاسو ته چا سره مر رزقن چا سبب د رزق دی یا الله د رزق نه درکړي دي قل او حبیبا ارایتم خبر را کوي ما دا غس انزل الله لكم چې پیدا کړی دی الله تاسو د پاره مر رزقن سرس کے حلال خوراک سامان فجعلتم منه حراما بیا ګرځوي تاسو دغه رزق نه باز حرام و حلال او باز حلال قل الله اذن لكم وای حبیبا وای الله درته اجازه درکړې دې دې د حلالولو تحلیل او د تحریم امال الله تفترون بلکې تاسو په الله درو جوړوي وما ظن الذين صدق خیال او ګمان دا کسانو یفترون علی الله الکذب چې جوړي په الله باندې درو ولرا یوم القیامت دوباره درځي د قیامت یوم القیامت ما یقال بهم چې پرز د قیامت سبا کیږي د سره ان الله یقینا الله لذو فضل خواند فضل له على الناس فخلق باندې ولكن اکثرهم لیکن اکثر د خلقنا لا یشکرون د الله شکریا نه ادا کوي وما تكونوا بشان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا او نہیں تو مشغول اے نبی علیہ السلام پسکار کی وما تتلو منه من قران او نلولت د قران نا سیسا ټکڑا ولا تعملون من عمل او نا کارونا کوي تاسو اے خلق وس کارونا الا كنا علیکم شهودا مگر یمن پتا سو حاضر په اعتبار د علم سرا په اعتبار د وجود حاضر ور سرا استفیزون بی کلچ شروع کوئی تاسو بیوکان وما یعظم ربک ان بڑیگی استاد ربنا بمثقال ذرۃ انداز یوزری فی الارض قطع ولا فی السماء برا ولا اصغر من ذلك نوڑ کے ددی ذرینا ولا اکبر او نلوی الا فی کتاب مبین مگر دار صد اللہ پہ علم کے واضح دی یا مگردار صدا اللہ پہ علم کے محفوظ دی الا خبردار ان اولیاء اللہ یقیناً دشمنان دا اللہ لا خوف علیہم نبیر بدی ولا هم یحزنون دی بغم جنم نشی سوک دی اولیاء اللہ الذین آمنوا آکسان چی مان راوڑے دے وکانو یتقون او غید اللہ نے یریگی لهم البشرا نو دای لرا زیر د جنت ته لهم البشرا دای لرا خوشالی دا په ژوند دنیا او په آخرت او په آخرت کې لا تبدیل لکلمات الله نشتره بدل د الله په سلو لرا ذالک هو الفوز العظیم او دا کامیابی ډیر لوی ده ولا یازن کا غم جن دین کی تعالی را خف دین کی تعالی را قولو میناد دای ستاب خلاف کے ان العزت للہ جمیعا یقیناً عزت کو گرے ٹول دا اللہ پہ اختیار کرے هو السمیع دا اللہ هو السمیع ارساوری العلیم و بارس بودے اللہ خبر شئی ان للہ من پہ السماوات و من پہ الارض خبردار یقیناً دا اللہ پہ قبضہ کی دی دا اللہ پہ اختیار کی دی آسوک چی بر دی او آسوک چخکت دی وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء او گورا تابداری نہ کئی دا مشرکان دا دلیل وما یتبع الدلیل او تابداری نہ کئی دا مشرکان دا دلیل الذین آغا مشرکان یدعون من دون اللہ چی دیرہ مدد کئی آئی بغیر دا اللہ نا شرکاء شریکان شریکان نور گانی ترجمی دی بیا ایتبعونا دیتا بداری نکئی اللہ زوان مگر دگمان و انو ندی دی اللہ یخرسون مگر اٹکل پس روان دی یا بے تولا بے دلیلا بے وزنا اللہ یخرسون والذی خاص اللہ ذات جعل لکم اللیلہ گرزول راتا سلر اشبات یارجنا
लितस्कुनु फी आराम कई बागे के व नारा गर्जोले दरज मुबसिरा रणा वाला चितासो कत्ल कई बागे के खपलमाश हासिल कई इन फी ज़ालिका यकीनन पदे निजाम के आयातिन नखदा अल्लाह द कुदरत ती द पारदा कोम यसमाउन चगई वगदी यसमाउन ए औरी द अल्लाह किताब तिते वक होई खे देखा इन फी ज़ालिका यकीनन पदे दलीलुन द अल्लाह इन फी ज़ालिका यकीनन पदे के लायातिन खामखा दलीलुन द अल्लाह द तौहीद दी लिकौमिन द पारदा कौम यसमाउन चवक दी कालु तखज़ल्लाहु वलदा वाइदा मुशरिकान नि वलद अल्लाह औलाद सुब्हानहू तौबा अल्लाह पाक दे द औलाद ना दनाइब ना वल गनियु आग बेहजत दे लहू खासदा अल्लाह पे इख्तियार की दिया गस जबर दियो गस जकता इन इंदकुम निश्ते तासु सरा ए काफिरानो बिन सुल्तानिन सदलील ब्याजा पदे खबरा अतकुलूना आया वाइदा सो अल्लाह फल्ला माला तालमूना सजता सो में पोई गईना कुल ओ हबीबा इन्नल लजीना किनना कसान यफ्तरूना जे जोड़े अल्लाह अल कज़िबा अल्लाह दरो ला युफ्लिहून कामयाब दे निशी बताओ दुनिया दैलरा सकत दुनिया दा लगा सुम्मा इलैना ब्या मंगता मर जो बसीर दैदा सुम्मा नुजे को ब्या भौसको मंग बदई बांधे गजाव सा बिमा कान यकफुरून फसवब दांगे चदई इनकार को दा अल्लाह दीन ना